Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for this morning. Pai Celestial, te agradecemos por essa manhã. We thank you for another day of life, Agradecemos por mais dia de vida, another opportunity to serve you. mais uma oportunidade para servir. We pray that you would guide us this day, Pedimos que o Senhor nos guie esse dia, that we would walk, that we'd be walking with you, Lord. possamos andar contigo, Senhor. We pray that as we begin this day with this study, E oramos que ao começarmos esse dia, that you would bless it, o Senhor o abençoe and we ask that you would send the Holy Spirit, e pedimos que o Senhor nos guie o Santo Espírito and that the latter rain would be poured out. e que seja derramado a chuva, Senhor. In Jesus' name, Em nome de Jesus, amen. amém. Yesterday we were looking at this board over here, Ayer estábamos trabajando en este pizarrón aquí and this board, as we were saying, was the two lines we looked. There's the two lines we saw the other day. These are the two lines we saw the other day. y este pizarrón tiene las dos líneas que vimos el otro día. The first two are the history of Pyrrhus, Las primeras dos era la historia de Pirro, that we had one big line, aquella que teníamos una línea gigante, una línea grande, and the second one is the history of Russia. y la segunda línea es la historia de Rusia. So we see Pyrrhus in Macedonia and then Pyrrhus in Italy. Así que vemos a Pirro en Macedonia y a Pirro en Italia. We cut it at the changing of the scene, Y hicimos un corte en el cambio de escena, which was in 285. el cual fue en el 285, Beginning of the problems with Rome, donde tenemos el comienzo de los problemas con Roma end of the war, the Cold War between Lysimachus and Pyrrhus. y el final también de la Guerra Fría entre Lisímaco y Pirro. And so we're just overlaying those two. Entonces estamos sobreponiendo una sobre la otra. And then we came down, then we looked at the line of Russia from 1929 all the way to the Sunday law. Y después miramos a la línea de Rusia desde 1929 hasta la ley dominical. And we did the same thing. We cut it at the changing of the scene. Hicimos la misma cosa, la cortamos en el cambio de escena, Which we saw was the end of the Soviet Union in 1989. que vimos que era el final de la Unión Soviética en 1989. And this is how we got these lines. Y es así como construimos estas líneas. Obtemos essas linhas. Now we went through these events yesterday. Ahora- On the board, just to recap the history for us. Ayer recorrimos brevemente estos eventos, recapitulando, Quando estávamos civilizando as histórias. And we see there's some really interesting things about this layout. E y hay algunas cosas bien interesantes sobre estas historias. Now, one thing that's interesting is, and I tried to draw it here at the end. We uma just look coisa at this line. interessante, Ahora, una cosa interesante que intenté ilustrar aquí en el final de esta P línea, stands for partial, la P significa parcial parcial. and the T stands for total. Desculpem. Quis. Oh, P. A letra P significa parcial e T la letra T significa total. From the standpoint of the king of the north, então do ponto de Entonces, desde el punto de vista del rey del which sur, in this case at the very end we're looking at Lysimachus. vista en el cual en este caso, en el final, estamos viendo a Lisímaco,
Es una victoria parcial para Lisímaco. Uma guerra vencida, né? Uma vitória parcial para Lisímaco. And the reason I say partial is because Pyrrhus is still alive and he's still able to rule, even though he's defeated. Y la razón por la que digo parcial es porque Pirro, a pesar de ser derrotado, todavía está vivo y él todavía puede reinar. Mesmo sendo vencido. But when you go to the line of Rome, Mas quando Pero cuando llegamos a la línea de it's a Roma, complete victory for Rome. es una victoria completa para Roma, It's a total victory. una victoria total. Because in 272, you have the death of Pyrrhus, and he's completely defeated. Porque en el 272 tenemos la muerte de Pirro, él es completamente vencido. You look at the line of Russia in 1989, Si miramos a la línea de Rusia en 1929, 19, it's Perdón, a partial victory, 89. as we know, because even though the Soviet Union is dissolved, Russia continues. es una victoria parcial porque aunque la Unión Soviética es disuelta, tenemos todavía a Rusia. sendo desfeita, a Rússia continua viva. But from Panion to the Sunday Law, you have the complete victory over the king of the south, which is Russia. Mas Pero desde Paño hasta la ley dominical tenemos la completa derrota de Rusia. a vitória completa do decreto do Rei do Norte, do Rei do Sul. So, but the thing I want us to see Mas a coisa que Pero lo que quiero que veamos es que cuando lo alineamos de esta manera, you have the problem of you're lining up a partial and a total victory at the same point. tenemos el problema de estar alineando una victoria parcial con una total al mismo tiempo. total. You have two partials and two totals. Tenemos dos parciales y dos totales. Duas vitórias totais. So there's that. Então temos isso. Tenemos A very eso. similar thing that you can see to that problem Y otra cosa similar que podemos ver sobre ese problema, si miramos esto aquí, en lo rojo, you have the invasion of Epirus. tenemos la invasión de Pirro, It's a perdón, de Epiro, the king of the north. que es una victoria para el rey del norte. You have the death of Demetrius. It's a victory for the king of the south. Tenemos la muerte de Demetrio, que es una victoria para el rey del sur. The battle of Asculum is a victory for the king of the south. The battle of Beneventum is a victory for the king of the north. La batalla de Asculo es una victoria para el rey del sur y la batalla de Benevento para el rey del norte. The king of the south. Victory for the king of the south. Uma vitória para Rei do Sul e Benevento, uma vitória para Rei do Norte. Here at the end of the world, Aqui no fim do Y aquí en el fin del mundo Operation Barbarossa is a victory for the king of the north, and the defeat of Germany is a victory for the king of the south. E aqui, na linha da Rússia, temos en la línea de Rusia tenemos la operación Barbarossa, vitória para que es una victoria para el rey del norte, y e aqui, también aquí una victoria para el rey del sur cuando Alemania es vencida. And Raphia is a victory for the king of the south, and Panion is a victory for the king of the north. Y Rafia es una victoria para el rey del sur y Paño es una victoria para el rey del norte. uma vitória para Rei do Norte. So what I want us to see, Então, o que Entonces lo que quiero que veamos, what I want us to be challenged by, e o que eu lo que, desafiar vocês. is that if you drop con lo que quiero desafiarlos es que Raphia, al bajar estos símbolos aquí a Rafia, A descer com esses símbolos para a Ráfia, you come into a position where you have a victory for the king of the north and the king of the south, você depending on what line you're looking at. llegas a una posición en la que tenés ter uma una victoria para el rey del sur y para el rey del norte al mismo tiempo, da linha que você dependiendo de la línea que miremos. a mesma coisa para Y lo mismo para Paño. And the same thing for the Sunday law. Y lo mismo para el decreto dominical. Is it a total or a partial victory? ¿Es una victoria parcial o es una victoria total? uma vitória total. What do we think about that concept? ¿Qué pensamos sobre ese concepto? What I mean is, what do we do with that? O que eu digo Lo que quiero decir es, ¿qué hacemos con eso? que são símbolos opostos.
how would we remedy that problem or explain it? ¿Cómo remediamos ese problema? Como explicamos isso? ¿Cómo lo explicamos? Microfone? Seria que nas linhas parciais o Rei do Sul ainda não morreu, mas na linha. Tem que dar volume. Volume pro microfone. Tem que dar volume pro microfone do Rafa. Eu acho. Na linha total, o Rei do Sul ele morreu exatamente. Line said total, we have to discount this out. Yeah. And what does that do for us? Isso faz o quê, cara? What does that solve? Isso resolve o quê? Eu acho que se um ¿Cómo eso resuelve el problema? a vitória completa do outro lado. La victoria, Dies, and the victory un lado muere y la victoria es completa para el otro lado. does not continue. Na luta de Jesus. The battle does not continue. Y la lucha no continúa. So what happens at the end? Então, que Entonces, ¿qué acontece al final? Is it a total or a partial victory? ¿Es una victoria total o es parcial? Na nossa é total, depois no chão. En la nuestra es total, la ley dominical. Se não tivesse sido cortado as linhas, se elas tivessem Petrus, no. Sí. Se as Vai, linhas vai. não tivessem sido cortadas, se elas colocassem, elas tivessem por inteiras, colocadas uma sobre a outra, ia bater certinho, ia ser problema. Si hubiéramos conservado las líneas sin cortarlas, no tendríamos ese problema. There's that for sure. Si tenemos eso Two lines con seguridad, that we already saw are identical. exatamente. Você teria duas linhas. pero tenemos esas dos líneas corriendo en paralelo. As duas sendo linhas paralelas. The problem for me is not just the red light or the red things, but all the other things seems like it's not like O problema para mim não são os marcos vermelhos, mas os outros marcos que não parecem ser. El problema para mí no son los marcos rojos, sino que los otros marcos. these lines. It does what? I didn't quite For understand. example, Pick one. in the other line is not red, for example, Torrento attacks Por ejemplo, cuando Tarento ataca a Turio, and we have in the other line the pact with y en la otra línea tenemos el pacto con de Molotov-Ribbentrop. Tem mesh. yeah, they don't match. Oh, the match you're saying. No parecen encajarse. Você pode ouvir o português com o microfone? Não, porque quando a gente separa nesses pontos que não são nas linhas que alguns lugares parece que também não dão certo assim inicialmente, né? Do they have to match? É que eles têm ¿Será que tienen que combinar. combinarse o And what I alinearse? mean by that is Y lo que quiero decir con eso es, if you are looking at if they match, si ellos if coincidieran, every single one of these was identical, si cada uno de ellos fuera idéntico, you're not necessarily getting any new information. no necesariamente estarías obteniendo nueva You información. get 4 lines that tell you the exact same thing. Simplemente tendrías 4 líneas que te dirían la misma cosa. So if we look at just this line here, Então, se você Entonces, si miramos a solo ese hito you aquí, notice that the partial victories podemos notar que las victorias parciales are the ones that give us our path. son las que nos dan el So pacto. it gives us a relationship between the
king of the north and the king of the south. nos da una relación entre el rey del norte y el rey del sur. But your totals Pero las totales give you a conflict in the king of the south's territory. nos dan un conflicto en el territorio del rey del sur. So while there's which you bring down to the end in our time, E quando você Que cuando lo traemos a nuestra you have línea, a crisis in Ukraine, tenemos una crisis en Ucrania and you have a pact with Trump and Putin, y tenemos un pacto con Trump y Putin. both of which we saw, take place. nós vimos os dois Las dos cosas las vimos acontecer, Which fit the characteristics of that. que cumprem que exatamente cumplen con las características de aquí. But so anyone else, what do we do with these north south? Yep. Mais uma vez, o que fazemos com esse norte, sul, microfone? I wasn't gonna answer that. Can I make? Yeah, answer whatever you want. Okay. Another little problem that I see is that the partial victories are two witnesses for a conflict in Ukraine. Outro pequeno problema que eu vejo é que as vitórias parciais são duas testemunhas para The conflict in Ukraine. Sorry, the Uko. totals. That's the totals. Yeah, you're right. That's the totals. Because the partials are the pact. Yeah. as vitórias totais sejam Outro problema que eu vejo é que as vitórias parciais Partial, total. The total's giving you the Ukraine, Ok, and the partial giving you the pact. I'm assuming you mean the one witness. yeah. eu Yeah. eu se refere a essa testemunha que está aqui só. Yeah, we would have. It's like the partial lines give us two witnesses for everything basically, but we don't have two witnesses for. O problema que eu vejo aqui The é first. que temos as vitórias parciais, eles não são duas testemunhas. As minhas que não são a vitória total, nos dão apenas uma testemunha. Bom, You know? Ok, ¿alguien más? Seems like this, like the king of north, like different things that when you cut. será que temos ¿Será que nos da o que tenemos ese tipo de problemas en algún otro caso, en alguna otra línea, que al cortarla tengamos ese problema? So you're saying, do we ever? Wait, was that a question? Oh, let me rephrase just to make sure I understand it. Is the question, do we ever see a story where we cut it and then put it on top of each other? Is that what you're saying? Pero la pregunta es, ¿será que tenemos otro caso en el que cortamos la línea en el medio y tenemos dos líneas This kind of y que aparece ese mismo problema? this problem, like we have. outra linha onde temos, acabamos tendo esse tipo de problema. So the easy one for cutting, Entonces la fácil para cortar, un ejemplo de one of the corte, best witnesses for this, uno de los mejores testigos para eso is Daniel 11. Daniel chapter 11. es Daniel 11. O capítulo 11. How many, by show of hand, how many are familiar with Daniel 11 when I just say it's the example of cutting? Levantando la mano, ¿cuántos están familiarizados con Daniel 11 Um bom exemplo para isso. cuando digo que es un buen ejemplo? Yeah. So if everyone knows that, I won't explain it, but if we're not, then I will. Si no estamos familiarizados, no lo explico, pero si lo explico, pero si no, no lo voy a explicar. Se alguém não Okay, so enough people don't understand it. Enough Que entonces suficientes personas no lo entienden, entonces voy a hacer una breve explicación. tomar certo aqui. So you have Daniel 11. Entonces tenemos Daniel 11. And Daniel 11 is a continuous story Y Daniel 11 es una historia continua. from
1 to 45. desde el 1 hasta el 45. Versículo 45. And in most parts of the chapter, Y Y en la mayoría de las partes del capítulo, it's even chronological. aún es, de fato, de forma hasta es cronológico. In most cases, there's one or two instances where there's a slight flashback, you could say. En la mayoría de los casos hay un par de instancias en las cuales hay un flashback. volta para o passado. What we do with this story Lo que hacemos con esta historia is we understood initially Daniel 11, 40 to 45. es que nosotros entendimos inicialmente los versos 40 al 45. 40 to 45. This is the story of the king of the north and the king of the south as understood at the time of the end. Esta es la historia sobre el rey del norte y el sur como lo entendimos en el tiempo del fin. So this became kind of the foundation. Entonces esto se volvió así como el fundamento Everything from verse 1 y nos dimos, back into this history. y nos dimos cuenta de que todo lo que hay a partir del versículo 1 se encaja en esta historia. So you have 1 to 4. Tenemos entonces el 1 al 4. Story of the presidents. Esta es la historia de los presidentes. This is where it came from. Trump como siendo el último presidente, es de aquí donde vino esto. Como sendo o último presidente. And the rise of, in the idea of parallel kingdoms, the seventh kingdom as the Sunday law. Também a Y la idea de los reinos paralelos, el sexto y séptimo en el decreto dominical, en la ley dominical. You have 5 to 16. temos Tenemos 5 a 16. 5 to 16 gives you it gives you Rocky and Panion. You know, those are some of the primary lines of that. Y 5 al 16, Primary thoughts from this line. 5 al 16 nos da Rafa y Paño. Son las principales líneas para obtener eso. And they reaffirm some of the other waymarks. Y ellos también, esa línea confirma algunos de los otros hitos. And then you have 16. 16 you can see from a different way because 16 to 23. Então você tem aqui novamente Y después del 16 al 23. I think it's right. 22. I think it's 23. But Is it 23 the league with the Jews? 23 is the league. So it's 22. So 16 to 22. entonces del 16 al 22. 23, and this is the history of the 4 Roman emperors. Essa seria a história dos Y esta es la historia de los 4 emperadores romanos, To the 4 kings. que outra que es otro testigo para los 4 reyes. 23 to 30. Y después del 23 al 30, 23 to 29. a 29, perdón, 23 al 29, 30 logo 30 to 39. a 39. And then you back to here. E logo você y luego tenemos, All these volvemos histories aquí. line back up on each other. Todas estas historias se alinean. se alinha. Now, if you're not familiar with the history, it's sort of just saying that. Ahora, si no, Obviously, don't have time to go into that right now. Se nós tivermos si no estás familiarizado con eso, claro, es simplemente, nome pela palavra, que isso é assim. tomen mi palabra. All these histories at certain waymarks, at certain points, and we stack them back in the structure of Daniel 11, 40 to 45. Pero tomamos, lo que hacemos es cortar esas líneas y alinearlas con Daniel Várias partes 11:40 al 45. uma sobre a outra para se alinhar novamente com 40 a 45. So from that perspective, the cutting perspective, I think we have enough witnesses for that. Então, Entonces, desde ese punto de vista, el punto de vista nós colocamos de cortar las líneas, testemunhas. tenemos bastantes testimonios para eso. Another question you had was what about I don't want to say contradictory, but the opposite symbols. A outra pergunta La otra pregunta es, sobre os símbolos. no quiero decir contradictorios, pero sobre ese asunto de los símbolos. Reference or witness or something like that. ¿Alguien tiene alguna referencia o algún testigo sobre eso? En la Micrófono. That's also mine.
Ah. Solamente ahí es donde dice 16 al 22, los versos. Then where it says 16 to 22, No, disculpa, 5 al 16 es rafia y paño. this is Rafi and Pero It's in there. It's in that history. está contido nessa história. It's specifically Ajá. 11, 12. Especificamente 13, seria 15. 11, 12 e 13 a 15. Ajá. Pero posteriormente en la siguiente vuelves a poner el verso 16, ¿no tendría que ser 17 o es 16? Again, 16, shouldn't it be 17? I missed. Where do I? No, it's 16. No, Ah. 16. There's two ways you can look at 16. The 16 is the history of Pompey. Of what? Of Pompey. Hay dos formas de ver el verso 16. El 16 es la historia de Pompeyo. Versículo 16 é a história de Pompeio. So at one level, you can see him destroying Jerusalem, Então, em nível, En un nivel podemos verlo destruyendo Jerusalén, which marks the end of a line. que marca el fin de una línea, But it's also the beginning of the four Roman emperors. pero también es el comienzo de los cuatro emperadores romanos. So you can see it that way if you want to see it. There's two ways to look at Pompey. Is my point. Entonces hay dos formas de ver a Pompeyo, ese es mi punto. Pompeio de duas maneiras. One is the end of a line, one's the beginning of the next line. Uno es el fin de una línea y el otro el comienzo de otra línea. So I don't necessarily have a good answer for the opposites. Entonces no necesariamente tengo una buena respuesta para el asunto de los opuestos. Uma coisa que talvez pode ajudar, Algo que puede ayudar me faz pensar na Está bem próximo do me, microfone, vai se gravar tudo isso. me faz pensar na história minerita, It's thinking about the Millerite history. que seria, por exemplo, a volta de Jesus ou o julgamento parcial, no caso en la historia milerita. Cristo vuelve, Testament, which is 20, or so it's e o nosso es un juicio parcial que es total. the total Testament. Com essas duas histórias, y en nuestro y el- entramos também la nuestra es un juicio a total. nossa numa linha Si alineamos en una línea, afastada, en una línea vista de lejos, nós teríamos a terceira mensagem alinhada com a primeira. tenemos el tercer mensaje alineado con el primero. Essas contradições, né? Contradições assim, essas coisas que acontecem. Tenemos esas contradicciones así. And if you think about the Millerite history, there are some minor ones. For the month. Y si pensamos en la historia milerita, tenemos algunos detalles menores. The question is this changing position of King of the North and King of the South, right? La pregunta es sobre la posición I think it has to do with the King of the que muda el rey del norte y el rey del sur. Creo que tiene que ver con el comportamiento del rey del norte y el rey del sur. I did in the beginning of the year study which is called the Pontifex Maximus. En el comienzo del año hice un estudio que se llama Pontifex Maximus. And you can see that the King of the North, he's not, or the papacy, or the King of Pontifex Maximus is not always siding with the King of the North. He can jump. Y podemos ver que el Pontifex Máximo o el papado no siempre está apoyando al rey del norte. Él va cambiando o apoya a varios We lados. have plenty of evidence in history that the papacy did not support only the United States, he also supported Russia. Temos abundante Tenemos abundante evidencia en la historia que el papado papado, não no solamente apoyó nos Estados Unidos, a Estados Unidos, sino que también a Rusia. It's the papacy is the woman, papado, El papado es la mujer and she's just choosing what she thinks is the best power to support her.
e Y él simplemente está eligiendo escolhe o que ela acha lo que ella piensa que es el mejor poder para apoyarla. I would see it from that perspective. She's wavering. She's not always. Yo lo vería desde esa perspectiva, ella está vacilando. Okay. Yeah, that's a really good witness with the line of the Pontifex Maximus. Sí, ese es un testigo muy bueno sobre la línea del Pontifex Maximus. You have Rome doing opposite things at the exact same moment. Tenemos a Roma haciendo cosas opuestas en el mismo momento. And in this case, it's supporting the king of the north and the king of the south at the same way mark. Y en este caso está apoyando al rey del norte y al rey del sur en el mismo hito. no mesmo mar. Which caused us a little bit of grief actually for a while until we understood it properly. Lo cual nos causó un poco de trastorno al principio. Começamos a entender isso. So would that mean that the king of the north and the king of the south are going to win at Rafia? That's the question. Significa que o rei do norte e o rei do sul vão ganhar na Ráfia. So Significa que el rey del norte y el rey del sur van a ganar en Rafia. Entonces podemos verlo como si fuera algo así. Entender isso dessa forma que algo desse tipo vai acontecer. so there's that possibility. Entonces existe esa posibilidad. Or you can see it as orientate myself. Or you can see it as a just marking a battle. O lo podemos ver como simplemente marcando una batalla. And I'm not saying that's necessarily the right way, but you can mark it as marking battles, and you're gonna certain characteristics you're gonna apply and certain ones you're not gonna apply. Entonces podemos verlo como simplemente marcando una batalla en la cual ciertas características se aplican y ciertas características no. Você vai aplicar apenas símbolos, alguns símbolos. So it's either that the symbols carry over and they're both gonna win in some way, in some respect. Entonces la opción 1 es que o los símbolos se aplican todos y en alguna forma ambos ganan, Or they're going to, or we're just going to carry some of the symbols and not the others. o simplemente vamos a usar algunos símbolos y otros no. Exemplos e outros a gente deixa de lado. Of which I'm not sure which one it is. Eu não tenho certeza qual seria Y no tengo certeza de cuál de las dos opciones es correcta. É que quando o Pirro sempre vence uma batalha, Es que cuando Pirro vence en una é batalla, como uma derrota, porque ele se enfraquece muito. ellos dicen que también es como una derrota porque él se debilita mucho. Então a gente pode enxergar como uma vitória do Rei do Sul Entonces podemos ver eso como una victoria del rey del sur e um enfraquecimento ao mesmo tempo, porque isso aconteceu nas batalhas dele. Né? y un debilitamiento al mismo tiempo, porque eso fue lo que aconteció en las batallas de él. Yeah, that's a really interesting idea. Sí, esa es una idea muy interesante. His victories are called a Pyrrhic victory. Sus victorias se llaman las victorias pírricas, Vitórias, não sei em português, píricas, não sei, existe. Which is exactly what you're saying. It's you win, but you lose at the same time. que es exactamente lo que estás diciendo de vos ganás y perdés al mismo tiempo. And each one of these, or specifically really these two, Y cada una de estas, o específicamente Especificamente estas dos aquí, Heraclea y Ásculo, he wins, but he's also really hurt by it. él gana, pero también es muy herido por causa de ellas. gravemente. So in a different way, Entonces, en una forma if diferente, you think about war in two different ways, or you think about these battles, this war in two different ways, si pensamos en estas batallas o en la guerra de dos formas diferentes, if you think of them as, if you think of it acutely or chronically, or
Yeah, I guess we can say it that way. Se você for categorizar Si pensamos o categorizamos esto de agudo agudo y e If you think crónico, about it, and let's use medicine for a minute. vamos usar, usemos la medicina por un minuto. If you have an acute problem, se você tem problema agudo, it's something that's happening. tenemos un problema it's agudo, localized to the time you're in right now. algo es un problema que está aconteciendo en aquel momento contra agora. específico, localizado. I landed on my side wrong and I bruised my liver. Me caí de lado y me lastimé el hígado. Ruim assim no meu lado e machuquei o meu fígado. That's an acute problem. Isso Ese es un problema agudo. But if I had liver disease, Pero si tuviera una enfermedad del hígado, fígado. that's a chronic problem. ese es un problema crónico. The difference is the amount of time. Y la diferencia es la cantidad de tiempo. Acute things come and go, it's that kind of thing, but chronic things stay systemically. Los problemas agudos vienen y van, pero los problemas crónicos se quedan. Mas problemas crônicos, eles estão aí constantemente. So, acutely, Então, Entonces, de forma de forma aguda, aguda, the king of the north or the king of the south wins these two battles. el rey del norte y el rey del sur ganan estas dos batallas. duas batalhas, eles não ganham as duas batalhas. But systemically or chronically, Mas de uma forma sistêmica, o crônica, they're losing. ele está perdendo. Él está perdiendo. Say that in a military term, in military words. Para Entonces, para expresarse um vocabulário militar, con un vocabulario militar, The instance of the battle. en cuanto ellos están ganando las instancias, esos momentos de batalla, War of attrition. eles ellos están a perdiendo la guerra. Attrition is you're gonna have to look it up, but the idea is that you and I just throw people at each other, and I have more people and you have less people, and so I'll win eventually. Sorry, I have zero. I'll share. Willy, uso un dataset, porque parece que no. No está certo. Gradual weakening. exaltação. Então, sim, no caso da exaltação. Entonces es una cuestión de que que acontece na guerra. a largo plazo el desgaste que acontece en la guerra So that could be con respecto al número de personas in theory. podría ser una respuesta en teoría. It seems plausible, at least logical. E Parece lógico o plausible. It doesn't necessarily help us with a partial or total victory. No necesariamente nos ayuda con el asunto de victoria parcial o But we Total. shouldn't be shocked by this idea of contradictory symbols to Pero- some degree. pero no deberíamos ser nos espantar espantados pelo fato por el hecho de tener símbolos So contradictorios. if you think about, Brother Parmenter's talked about this recently. El hermano Parminder ha hablado de esto recientemente. comentou recentemente. A line of success and a line of failure. Me refiero a sobre una línea de éxito y una línea de falla, de fallas, y hay diferencias entre ambas dos. Entonces, en este aspecto, A partial victory is a line of failure and a total victory is a line of success. una victoria parcial es una línea de Uma linha de fracaso y una victoria total es una línea A line of failure. de éxito. de falha e uma vitória total define uma linha de sucesso. And it's normally the alpha and the omega. E geralmente Y normalmente es el alfa y el omega. Let's take the Moses, for instance. Entonces vamos a ver, de Moisés, por ejemplo, la línea de Moisés. En la línea de Moisés, That's the alpha history of Israel. que é a história que es la historia alfa de Israel, And in that alpha history, y en esa historia they come to alfa, their final waymark. ellos llegan a su hito final They have a lack of faith. They doubt God. Moses y doubts God. tienen una falta de fe. Moisés
duda de Dios. Moses doubts God Moisés, ele duvida de Deus. at the Red Sea. En el mar Rojo. Disappointed. They have this disappointment where they think the Lord's just abandoned them and they're going to get killed by the Egyptians. Eles são Ellos están chasqueados, ellos piensan que van a morir en el mar Rojo. In the history of Christ, Y en la historia de the Cristo, omega of that history, el omega de esa historia, when you get to the last waymark, in this case it would be the cross in that fractal. cuando llegamos a la cruz, que en este fractal sería el final, a cruz. Christ isn't disappointed. The disciples may be disappointed, Cristo no está chasqueado, pero los discípulos tal vez sí lo están. but Christ is only disappointed not in God. He doesn't have any lack of faith in God, but he has a disappointment of the circumstance. You know, it's just a sad circumstance. Y Cristo, Él no está chasqueado con respecto a Dios, sino que simplemente tiene una tal vez desilusión o tristeza por las One of those circunstancias. is okay to have, and one of those is not okay to have. Es correcto sentir uno de esos sentimientos, pero no es correcto tener el otro. Disappointed in a circumstance, you know, that the whole nation's dying. Está bien tener una desilusión con respecto a las circunstancias que toda la nación está pereciendo, por ejemplo, But to doubt God is failure. pero dudar de Dios es fracasar. You can see a similar thing in the Millerites in our time. Podemos ver esa misma dinámica en la historia milerita y en la nuestra. They're the alpha history, we're the omega history, Ellos son la historia alfa y nosotros la omega. and there's things in their line that don't translate to our line. Y hay cosas en su línea que no se traducen a la nuestra. So it's not completely it may look different here, Entonces tal vez parezca diferente aquí, but it's not completely new to us, this idea. It's just we're seeing it in a little bit of a different way. pero esta idea no es algo completamente nueva para nosotros. Apenas lo vemos de una forma un poco diferente. The way to remedy that is to know the difference between an alpha history and an omega history. Y parte del remedio de esto es conocer las diferencias entre una historia alfa y una historia omega. Remedy the challenges. Eso no resuelve Application. los desafíos. Aún así tenemos que hacer aplicaciones, But it does show us that we're on familiar ground, even though it might look a little different. pero sí nos muestra que estamos en un terreno conocido, aunque tengamos esos desafíos. We're on familiar ground, but it may look, Mas but it looks a little different. pode parecer pouco diferente. Anyone have any other thoughts on this before we? Mais alguém? ¿Alguien tiene alguna otra idea sobre este asunto antes de avanzar? So I don't raise any of these to put doubt on these lines. I think they're of God. Entonces yo no coloqué dudas. Ok, Gabriel tiene una pregunta. Well, what I'm saying is this process of the Ukraine conflict, for example, is still ongoing. It's just read it yesterday in the news. It's still a very hot conflict. So how can we set this as a waymark when it's actually not even concluded yet? Or is it to be reconsidered in the future? Does it still play a role, or do we just pick this momentaneous situation and say this will be a waymark? Lo que estoy diciendo es que esa historia, en nuestra línea está todavía aconteciendo. Por ejemplo, la historia de Ucrania, acontecen cosas actualmente y es un conflicto actual. Ayer en las noticias, por ejemplo, aconteció alguna cosa. Entonces, ¿cómo decidimos que esa historia se torna un hito, siendo que esa historia todavía está aconteciendo? No, I understand. AC increase in knowledge.
I know that's the problem. I've seen that a couple times. Just write it down. I would say. So if you look at the increase of knowledge, Entonces, si observamos el aumento del conocimiento, we're justified Nós estamos estamos in justificando making it a singular waymark. hacerlo, Marco, darlo como un hito singular que precede The first angel's empowerment. o fortalecimento el fortalecimiento del primer ángel. We've done that before. We see that. Todos hemos hecho eso, ¿no? Todos lo vemos. Pero la forma en la que originalmente lo enseñamos antigamente Was not as a singular waymark. no fue como un hito singular. um marco singular. What we used to say, Lo que solíamos decir, Dizíamos, and it's not wrong, y no está errado, so I don't mean used to as in it's not correct. entonces no quiero decir solíamos en el sentido de que ahora es incorrecto, era errado. Was that it was progressive. O que es que era progresivo, o processo era progressivo. That it started at the time of the end and it actually went all the way through the line and just increased. que comenzaba en el tiempo del fin y Corre até corre hasta el fin. I think this is what's happening with Ukraine. Y yo creo que eso es lo que está aconteciendo con Ucrania. And I think you see the same thing with Syria. Y creo que vemos lo mismo en Siria. uma coisa acontecendo com a Síria. We have two major proxy wars in our line, or in our history. Tenemos dos guerras subsidiarias principales en nuestra línea, Syria and the Ukraine. Siria y Ucrania. Both contain the United States versus Russia. Ambas dos envuelven a los Estados Unidos contra Rusia. Estados Unidos e Rússia. And both of them we can show as a singular event or waymark. Y ambos dos podemos ver como un hito o como una sucesión de eventos. But in reality, Perdón, podemos marcar como un hito, pero en la realidad, what Brother Gabriel's identifying, así como el hermano Gabriel está identificando, more to the story than just one date. hay más sobre esa historia de que apenas una fecha. It all works together and it's all continuous. Y todo Isso trabalha se encaja y continúa. They all work together and they're continuous or eles progressive. são contínuos, eles são progressivos. So I think it just depends on what way you want to look at that conflict. Entonces creo que depende de qué forma miremos ese conflicto. Because he's entirely right that it's still happening and it's still pertinent to the battle between the king of the north and the king of the south. Porque él está completamente en lo correcto de que es algo que todavía está sucediendo entre el rey del sur y el rey del norte. Temos também o conflito entre o reino do norte e o do sul. And there was an incident yesterday Hubo un incidente ayer in the Ukraine. en Ucrania. Does that answer your question? And I think we see the same dynamics in the line of Pyrrhus versus Rome, don't we? Porque vemos as mesmas dinâmicas na linha de Pirro contra Roma, certo? Where we mark Tarentum attacking Thurii, but that's not the end of the war between Tarentum and Thurii. Marcamos Tarento atacando Túlio, mas isso não é o fim. This whole war is over 30. Yeah. A guerra toda é sobre Túlio. And then Pyrrhus comes and controls the area, and that's another waymark, but that's still going on, the war. Logo temos Pirro vindo para controlar Tarento, mas é um marco, mas ao mesmo tempo é processo que ocorre durante o tempo todo. Like Thurii is still there, so Ukraine should be there as well. Então, Túlio ainda está aí e Tarento. Assim, Ucrânia também ainda pode estar acontecendo. Yeah. Amen. It's one. We mark it as a waymark, but in reality, it's a continued
struggle. Entonces sí, lo marcamos como un hito, pero también es un conflicto que está aconteciendo aún. Any other thoughts? ¿Algún otro pensamiento? Okay. So we're gonna move to. Entonces vamos a So like I was saying before, I'm not raising any of these to throw doubt on these. avanzar. Y lo que estoy diciendo es que no estoy colocando dudas como para generar conflictos sobre estas líneas, These are porque questions that we have to answer esas son preguntas que tenemos que resolver, because we only have a short timeline. porque solo tenemos un poco tiempo por We delante. erase the number. What's our number today? Does anyone know? ¿Cuál es el número Number of the days. que lo borramos? ¿Pero cuántos días faltan para Rafia? 300. 40. 348. Nós apagamos aqui o número que estava no quadro e alguém sabe. 348. 348. So 348 days left. 348 días entonces. And we have to answer a lot of these questions, or as many as possible, before that point. E precisamos Y precisamos responder muchas preguntas até esse momento precisamos resolver antes de ese momento. 349 actually. 39? 49. 49. Are you sure? If we don't count today, and I think that's where we've done it. Well, now we have the struggle to count today or not. Tenemos ese problema de si contamos o no el día de hoy. So we have to answer them, and these are questions even Tess, who came up with this study, doesn't have the answer to. e isso são perguntas que Y esas son preguntas que existen y hasta la hermana Tess que desenvolvió este estudio So these are all no tiene las questions respuestas. we have to answer and ask. Entonces estas son todas preguntas que precisamos resolver. e também precisam ser respondidas. Is that in hand? Es mucha la información, Hay mucha demasiada información, historia. demasiada historia. Tenemos que... Es demandable saberla con esa profundidad para poder saber lo que se va a llevar a cabo entre Rafia y Panio. Entonces, ¿cuál es el demandable? Request. Required. Is it required? Nothing. Nothing was what you said yet. I was You did in your mind. I did in my mind, it translated in my mind. The same, this is a lot of history, this is a lot of information. Is it required to know? ¿Es demandable saber todo la historia? Sí, como aquí, por ejemplo, tan solo esas líneas de Pirro, Demetrio, Line of Iris and Demetrius, for example. hay muchos marcadores ahí, With so many waymarks, muchos eventos. so many events. Muchos no estamos familiarizados con toda esa historia, Many of us are not even familiar with this history. y en el movimiento están llegando personas que, es más, todavía no conocen, están relacionados con mensajes People at this movement who are related to messages actuales, pero recently, no conocen mensajes que el mismo movimiento the current message, but they don't know the message that the very same movement predicaba, por ejemplo, de 5 años o 8 años atrás. used to preach 5 or 8 years ago. Yeah. There are people around the movement today who know about all these things, but they are not familiar with the messages that were preached 5 or 8 years ago. Y Rafia ya la tenemos a la puerta. And we have Rafael right at the door. Y de 1900, tan solo de 1989 al 2001,
son colocados los cimientos So we have from 1989 to 2000. componen toda una serie de temas There was a series of topics. y como sabemos del 2001 en adelante, los fundamentos y también no se diga son otra serie de temas. And then we have also from 2001 onwards, which is another series of topics. Y del 2014 para acá no se diga todo ese mar de información que nos ha venido. And then another whole amount of information from 2014 onwards. Y habemos muchos que no dominamos todo lo de 1989 al 2001 There are many who have no, really familiar with o del 2001 al 2014 y ahora pues menos del 2014 en adelante, que estamos familiarizados con ciertos puntos, sí, pero si nos ponen a explicarlos, no lo sabemos explicar. O sea, hasta dónde nos, vuelvo a repetir la palabra, hasta dónde nos es demandable So I'm repeating my question is up to what height is it demanded? Is it required of us? Hay un capítulo que estuvimos estudiando que la clase nos la estuvo dando, creo fue Andrés. One chapter that we studied in class that Brother Andres was teaching. Habla sobre, si no me equivoco, sobre profetas que fueron negligentes Speaks about prophets that were en haber sabido las cosas que iban a acontecer. eran negligentes sobre profetas Negligentes. Speaks of prophets who were neglectful of the things that were going to happen, that they had to know. Pero eran fieles a la luz que ellos tenían. to the light that they had. Entonces, bueno, hasta dónde nosotros tenemos que So comprender o por dónde somos are required to calificados. Y are we qualified? sabemos que por la fidelidad We know that by a la luz concedida, to the light given to us, pero como toda esta luz se nos ha concedido, la tenemos que saber given con, to us, we need to know it, right? con detalle. In detail. I think it's a bad question at some level. Eu creio que é uma pergunta mal feita. Creo que es una pregunta mal hecha en cierto nivel. E a razão Y la razón por la que digo eso Is because that you end up working yourself into a stress and anxiety. es porque terminas colocándote a ti mismo en un estrés o en una ansiedad. de estresse e de ansiedade. And the stress is there's 1,000 videos I have to watch. Y el estrés es, hay 1000 videos que tengo que ver. Assistir. And then there's 1,000 more coming each day, and I have no time. Y hay 1000 más llegando cada día y no tengo tiempo. E não tenho tempo. And that's the problem for people today. Y ese es el problema de las personas de hoy en You día. have to go back and watch the thousand hours before this point, and now you have to catch up. Now you have to go forward from where we are now. Como tú decías, tenés 1000 videos para llegar y ponerte al día. Y cada día todavía tenés que mantenerte al día, además. And it's a dilemma. Y es un dilema. But I don't think Pero no creo, I don't think while that dilemma exists, Mas eu yo creo que creio que mesmo aunque ese dilema I think existe, the question is different. yo creo que la pregunta es diferente. Because really what it's about, Porque realmente de lo que se trata de fato it's about quality, not quantity. é sobre es sobre qualidade calidad y no cantidad. And what I mean by that Y
Y lo que quiero decir con eso is that at some level, the only thing that really matters es que lo único que importa is that you live up to the life that you have. es que vivas a la altura de, na altura de la luz que tenés, concedida a você. To the best of your ability. em, Com sua conforme a tus mejores habilidades. habilidade. And not everyone is going to be on the same level of information. Y no todo el mundo va a estar en el mismo nivel de información. If you think about an 80-year-old woman or man in this movement, Si pensamos en una señora de 80 años o un señor de 80 años en el movimiento, I doubt yo dudo their mind is as sharp enough de que su mente sea lo suficientemente lúcida to understand all of these lines and their intricacies. para comprender todas estas líneas y sus implicaciones. Not because they're stupid, but just because of, age. No porque sean tontos, sino que simplemente por su edad. It just happens, Some people are Simplemente, sharper than others as they age. simplemente acontece. Algunas personas son más inteligentes, Extremamente aguda. más despiertas que otras según envejecen. Some people are sharper as they age than others. Algumas pessoas, uma certa idade, são mais agudas na sua mente do que outras. So, I think Brother Andreas talked about this quote I'm going to reference. Entonces yo creo que Andrés habló sobre esta cita que voy a dar referencia. A seguinte expressão, Did you read the sin from the black one? Ya, que fala About what the prophets could know and couldn't know? da negligência, aquella cita que habla de la negligencia sobre lo que los profetas So, podrían saber. this is your knowledge, or this is your experience, I guess we could say it that way. And it's a mix between experience and knowledge. Entonces esta aquí es tu experiencia, es una experiencia de conocimiento. This is up here. Y aquí encima, This is the knowledge that God has. este es el conocimiento que Dios pide, perdón, que Dios tiene. And you're never going to get there. você nunca vai, Y nunca vas a llegar ahí. Never have all the information that God has. nunca vai alcançar todo o conhecimento que Deus tem. Gabriel, Infinite separation between the two. Yeah? Tem uma separação infinita entre os dois. que Deus tem, não que Deus requer, eu acho que traduziu errado. Requer, eu falei? Ou alguma coisa assim. I think I translated the knowledge that God requires. This isn't the knowledge God requires. This is the knowledge God has. That God's personal knowledge. Bom, isso aqui é o conhecimento Ese aquí es el conocimiento personal que ele requer. que Dios tiene, no es lo que Él The requiere. gap is infinite between you two. Él, Qual aqui entre esses hay una infinita distancia entre aquí y aquí, pero cada persona Has to reach at least this potential. tiene que alcanzar por lo menos este alcançar potencial aquí para ser salvo, para ser salvo. 100%. 100%. Now, what does 100% mean? Ahora, ¿qué significa 100%? This means Esto significa, this is your capacity esta es tu capacidad for experience and knowledge. para experiencia y conocimiento. This is my capacity. Esta es mi capacidad. And this is somebody else's capacity. Y aquí está la capacidad de otra persona. Everyone Cada uno has to reach their 100%. tiene que alcanzar su 100%. That's what's required of you. Eso es lo que es requerido de ti. But our capacities aren't the same. Pero nuestras capacidades no son las mismas. And I can't tell you what your capacity is. That's, only God knows. You might not even know. Y no sabría decirte cuál es tu capacidad, solamente Dios lo sabe. Tal vez ni siquiera tú lo sabes. Talvez nem você sabe qual a sua capacidade. But I can assure you Pero yo puedo asegurarte that the amount of information or the amount of
it looks different from you and from someone who just came into the movement. Mas eu de que te garanto que pra esa alguém capacidad es diferente para alguien que acaba de entrar en el Someone like movimiento Elder Jeff. y alguien como el hermano Jeff. There's 30 years of difference. Hay 30 años de diferencia. diferença. This is a much larger box for him. É uma caixinha Este cuadrado es mucho más grande para él. But the person who just came in and the person in Jeff, Pero la persona que acaba de llegar y Jeff, entrar e Jeff, everyone reaches this 100%. cada uno precisa alcanzar el And there's a 100%. portion of this box Y hay una porción de esta caja nessa caixinha. that I think Brother Andreas talked about. que yo creo que el hermano Andrés habló sobre eso. O Andrés tem comentado. And there's a line sometimes for some people. Hay una línea para algunas personas And this line is the knowledge what you have and what you don't have. y este es el conocimiento que tenés y el que está acá arriba es el que no tenés. And what you don't have Y lo que no tenés Não tem. is your fault. The reason you don't have it is a personal fault of yours. Aquilo es tu culpa, es una falta personal tuya. Esa es la razón por la cual no lo tenés. This is called pessoal. this is sinful neglect. Y esto se llama negligencia pecaminosa. You didn't reach you're not presently reaching your max potential because of some neglect on your part. Personalmente, de tu parte no estás alcanzando el máximo por alguna negligencia pecaminosa. Everyone has to overcome that neglect. Todos tenemos que vencer esa negligencia. And the way you've limited yourself. Y la forma en la que te has limitado. You may never get to the knowledge of God. Tal vez nunca llegues al conocimiento de Dios. This person here Esta persona who has aquí sinful neglect que tiene may never get negligencia to this pecaminosa, point all the way up here. tal vez nunca llegue hasta a este punto, But what they will get to pero eso es a donde van a is llegar 100%. es su Or they're required to 100%. get to 100%. O ellos son requeridos de llegar a ese 100% suyo propio. And so this is the dilemma you're talking about. Entonces este es el dilema que estás mencionando. Miller's dream in his casket. Si miras el dilema o el sueño de Guillermo Miller, O cofre, The jewels can be truths, las gemas, las joyas pueden ser verdades as pedras preciosas podem ser verdades or they can be people. o pueden ser también personas. So if you look at them as a person, Entonces si miras, las miras como siendo personas, really tiny jewels, você tem también hay preciosas piedras preciosas pequeñas really big jewels. e você y también hay piedras preciosas enormes. In between. Y tenemos todo lo que haya en el medio, tem dois. But they all shine with perfect brilliance. Mas todo pero todas brillan con un brillo perfecto. So I don't think someone who comes in today is going to have the same information as Elder Jeff. Entonces no creo que alguien que llegue hoy va a tener la misma cantidad de información que el hermano Jeff. informação como Irmão Jeff. And it's up to them and God Y es entre esa persona y Dios to help them get themselves to their 100%. ayudarse a sí mismo a Eles cheguem ao llegar al 100%. If all you know, I'll leave it at that. e vou deixar Y voy a dejar eso por ahí. It's just, well, you just have to live up to what you have. Solo precisas vivir de acuerdo a la luz que And we can't tenés. be gluttons of information. Y no podemos ser glotones de información. simplesmente engolir cada vez mais informação. We have to appropriate that information. Tenemos que apropiarnos de esa And información. that's the part that really matters. Y eso es lo que realmente importa. Imagina você 11th hour worker. The 11th hour worker. Los trabajadores de la hora undécima. Por exemplo, do trabalhador da décima hora. He works for 1 hour. Él trabaja por 1 hora. This guy works for 12 hours. Y este hombre trabaja por 12 Both horas. reach the 100% and they get paid the same. Ambos dos alcanzan su 100% y They're both reciben el mismo salario. Ambos son trabajadores fieles. And I
Y no creo que deberíamos preocuparnos por la cuánta cantidad de información precisamos para ser salvos. para sermos salvos. As long as you are honestly and earnestly Siempre y cuando, to progress in your spiritual walk. siempre y cuando estés honestamente tratando de progresar en tu caminata Tenta espiritual. viver de acordo, sinceramente de acordo com aquilo que é dado a você. Your spiritual, not just your walk, but even your information. No solamente tu caminata espiritual, sino que también en tu información, Da sua informação. As long as there's no stagnation. siempre y cuando no haya Estagnação. Then I don't think the Lord faults anyone. no creo que sea, entonces Eu acho que o Senhor não culpa ninguém. el Señor no culpa a Don't nadie, even have the opportunities that other people have. Muitas pessoas porque muchas personas ni siquiera tienen las mismas posibilidades que otras personas tienen. Does that make sense? faz sentido. But I don't, that statement, that what I just said can't be used, Mas it shouldn't be used. o que eu acabo de dizer Pero lo que yo acabo de decir no puede ser usado To say para, that you can neglect study or that you can, okay, we can all sit back a little bit and stop. para decir que bueno, ahora podemos negligenciar el estudio y podemos, sabes, sentarte para atrás un poco y relajarte un poquito. If you're not progressing, you're regressing. Si no estás progresando, estás avançar, você retrocediendo. vai acabar direitinho. Okay? So we're gonna close. ¿Qué vamos a cerrar? Start tomorrow with doing the info where we were supposed to do it today, but we got immense. Y mañana vamos a hablar sobre la guerra de información que deberíamos haber hecho hoy, pero nos quedamos aquí estancados un poquito. But if you look at my notes, we're sitting right there. Pero si miramos a mis notas, estamos bien ahí. Okay, okay. Vamos a orar.